minnu bɛ Senegali u ka wele la. Wele tɛ dɔwɛrɛ ye karamɔgɔ ka anniversaire labɛn n'o bɛ ɲɛnamana u fɛ yan san o san le 9 fo ka taa kalo ban. Jedidi o de ye bi ye. Wele bilala tɔn mɔgɔw ma Kɔrɔ ani Tilebinba ani Banindi région 14 bɛɛ ani Dakari k'u fara ɲɔgɔn kan COSEI kɔnɔ. Amasari mɔgɔw, Alaji Bilo Jalo n'a ka mɔgɔw, o conseil Saliya Kulubali k'o fara tɔnden tɔw kan ka na fara ɲɔgɔn kan maliden ɲuman la ka se ka nin ko ɲɛnamaya. Tout d'abord an bɛ foli kɛ karamɔgɔ ye Serifu Ayidara ye k'a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ nin koba in na. Ala ye nin min kɛ an garisɛgɛ ye bi an bɛna jeliji min kɛ jeli bɛ di Senegali yan k'a di Senegalikaw ma u k'a dɔn karamɔgɔ a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma a nafa dan tɛ Mali dɔrɔn ye sabu mɔgɔ ni i bonyana ka tɔn bonya i nafa bɛ se yɔrɔ la ka sɔrɔ hali i yɛrɛ ma se karamɔgɔ a ka tɔnden minnu bɛ anw fɛ yan an bɛ se ka kuma u kan sabu bonya min b'u bolo karama min b'u bolo laada min b'u bolo karamɔgɔ ka fan fɛ ka se malidenw ma Senegali yan a ye dɔ bɔ. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'u ka ɲɛmɔgɔ ye Mɔnzɔn Tarawele ka se tɔnden tɔ bɛɛ lajɛlen ma an ma min tɔgɔ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo. Dɔgɔtɔrɔw an b'u fo an ka jama an bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye an ka jama Pays d'accueil ye n'o ye Senegali ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabu nin ko in wulila kuma o kuma ni tɔndenw ser'u ma u b'u minɛ ni karama ye k'u minɛ ni bonya ye gɛlɛya tɛ don a baara kɛli la. Dɔgɔtɔrɔw bɛ na télévision bɛ na COSEC yɛrɛ u bɛ demandé k'a d'olu ma o ɲɛmɔgɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn kɛnɛ in kan a bɛ yamaruya di ka se k'a kɛ a ka yɔrɔ la. An y'a dɔn u bɛɛ bɛ kɛ bonya ni karama de kɔnɔ u bɛɛ bɛ kɛ ladamu ni kelenya de kɔnɔ o min b'an bolo Senegali yan an b'a la deli toujours Ala k'an mɛn o la k'o kɛ an taabolo ye su ani tile. Karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye san kelen min farala si kan Ala ka san caman caman b'a Ala k'o fara si kan san caman b'a la Ala k'o fara n'a si kan a n'a denw k'u fo k'u waleɲuman dɔn a fɔ an sadini Senegali kɔni an bolo far'u la adamadenya la an bolo far'u la kobaw la. Tɔn min don a tɔn jɔyɔrɔ bonyana bɛ ka dɔn Senegali kɔnɔ yan tɔn min bɛ se ka mɔgɔ kisa bɔ bonya ni karama kɔnɔ mankan t'a la foyi t'a la ladamu kɔnɔ Amusadini y'a ɲɛmaa dɔ ye donc o b'a jira k'a fɔ karamɔgɔ kuma mɔgɔ min bɛ Senegali u y'a lamɛn a lamɛn cogo la u bɛ k'a waleya a waleya kɛ cogo la u bɛ k'a taa a sira fɛ hali bi an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu k'an ye an tɛ ɲinɛ an ka jamana kɔ n'o ye Maliba ye bi a bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi min ka gɛlɛn n'o ye terroriste kɛlɛ ye karamɔgɔ a bɛ dugawu la nka an b'a ɲini a fɛ hali bi an bɛ ka jeli min di nin a bɛ kɛ ka maa o maa furakɛ Ala ka ka se an ka jamana ma an ka jamana an bɛ dugawu k'a ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ o b'a kɔnɔ Ala ka jisuma bɔ a kan Ala ka tɔɔrɔ in kɛ tɔɔrɔ bannen ye an bolo Ala k'an ɲinɛ a kɔ don nataw la Ala k'a ka Ala kama o kɛ bi dɛmɛ kama an tɛ ɲinɛ télévision mɔgɔw fana kɔ sabu bɛɛ wulila ka na n'o ye chaîne caman ye ka na kɛnɛ in kan ka se ka ja ta bɛɛ y'a dɔn bi ko bɛɛ kɛlen informatique de ye bi ja de bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la ja de bɛ kuma yɔrɔ la ja de bɛ ko ɲɛ yira yɔrɔ la an b'u fo k'u waleɲuman ka timinadiya n'u ka taama na ka b'u ka so ka n'an dɛmɛ ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ala k'u bolo m'u ka baara la Ala ka sija ni kɛnɛ laban Ala k'o d'an n'u ma vraiment an kɔni Senegali yan Amasadi ka kumakan n'o ka fara o conseil ka kumakan kan an sadini bɛ Senegali yan an bolo far'u la u bɛ ɲɛnajɛ min kɛ san kɔnɔ u ka programme san kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ bonya ni karama ni ladamu kɔnɔna na k'a kɛ wajuli kɛnɛw ye k'a kɛ balontanw ye k'a kɛ jelidiw ye k'a kɛ conférence ye vraiment an wasala a la Senegali yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'o dugawu k'u ye u bolo bɛ baara min na Ala k'o mɛn a la a nafa Ala k'a d'an n'u ma Ala kana an fɔ a nafa kɔ garijɛgɛ ɲuman o b'a la Ala k'o d'an ma sutura o b'a la Ala k'o d'an ma Ala k'an sankɔrɔta labanko ɲuman Ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen ye a bi dɛmɛ kama sallallahu salim merci beaucoup. Le 9 5e mois 2026 bi alhamdulillah ansaru kɔnɔbagaw n'an kɛ o conseil janba n'o ye Saliya Kulubali an ɲɔgɔn sɔrɔ ansaru ka kɛnɛ kan bi
bi an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan an n'an jatigiw n'o ye wɔlɔfɔw ye ka taa se maliyɛn fɛn o fɛn bɛ Dakaru yan nɔ an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ɲɔgɔn ma kɛ nin baara in kɛ k'a sababu k'an karamɔgɔ a Sheikh Sirif Usmane Madani Haidara ale ka anniversaire ye an président ba yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ yan n'o ye Alaji Saliya Kulubali ye an b'a fɛ ka ɲininkali sɛbɛn ale yɛrɛ événement ye cogo di n'a ye nafa jumɛnw y'a la o n'a bɛ se ka mun de fɔ jatigiw ɲɛ ni ale min ye ɲɛmɔgɔ ye a ko mɔgɔ ɲɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw na min saliyalen don ni courant tɛ bɛ min na ka se ka dɔ fara o kan courant alhamdulillah rabbil alamin Madu i ka ɲininkali diyara n ye a bonyana ma ɲininkali an bɛ a jaabi dakuɲɛ damadɔ la ni an b'o kɛ tubabukan na komi tele ka ca tele bɛ se k'a fɔ tubabukan na ka tila k'a fɔ bamanankan na ɲininkali minnu fɔra nin jelidi a nafa a ka bon sabu jeli bɛ di min fɛ a bɛ taa don min na a bɛɛ ye nafa ye an y'a ye an bɛ ka jelidi in kama maliyɛndenw fɛnw bɛ Sɛnɛgali kɔnɔ yan ni jeliko dɛsɛ y'i sɔrɔ n'i sera an bɛ taa di mɔgɔw ma n'u ka ci sera dɔgɔtɔrɔso la i bɛ kɛ premier ka jeli ta k'a d'i ma o ye nafaba dɔ ye a kɛra nafa dɔ fana ye tuguni ka an ni Sɛnɛgali magɛrɛ ɲɔgɔn na sabu dɔgɔtɔrɔ jelidi a bɛ jamana fila de kofɔ a bɛ kɛnɛya de kofɔ a bɛ lakana de fɔ mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye ka vie sauver donc jelidi in bɛ o bɛɛ de yira mɔgɔ min ye jeli kelen di mɔgɔ ma fo ka se poche hakɛ min bɛ bɔ yan bi ala de b'a dan dɔn o bɛ taa mɔgɔ hakɛ min kɛnɛya k'u ka ɲɛnamaya lawaleya o ye koba de ye donc nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na an bɛ se ka dɔ de fɔ a la an kɔni b'a fɔ jelidi in bɛ se ka kɛ sababu ye ka Sɛnɛgali hakili to Mali la fo k'a dama tɛmɛ bari n'i ye maa o maa ka vie sauver a tigi tɛ ɲinɛ fo ka taa diɲɛ wuli donc o sababu bɔra jɔn na o bɔra Ansardine na o bɔra karamɔgɔ la o bɔra karamɔgɔ ka kɛwale la o bɔra kalandenw taabolo la karamɔgɔ nɔfɛ donc o ye koba de ye an tɛ ɲinɛ min kɔ n'o bɛ to an garder en mémoire la toujours ka se k'an bila o sira kan n bɛ se ka tubabukan na Mamadu Jara ce que tu viens de dire la question est très importante ce n'est il y a beaucoup de priorités qui est dedans non seulement à cause de votre travail que vous venez de le faire que vous faites chaque année a été une preuve que tout Malien vivant au Sénégal a eu un problème de sang, quelle que soit la qualité du sang. Une fois que vous vous adressez au bureau de Ansardine qui font une lettre de demande à ton nom, tu seras prioritaire à avoir le sang sans aucune difficulté. Ça, c'est déjà une grande faveur pour les Maliens vivant au Sénégal. Encore, sauver une vie, ça c'est très important. Ça fait le rapprochement de deux pays. D'ailleurs, qu'il y ait une intégration de deux pays. On peut dire que nous sommes des flux d'intégration entre le Mali et le Sénégal. Vous avez de montrer cela, de bonnes valeurs et de bonnes qualités. Parce que qui est quoi? Qui est d'aider le peuple sénégalais à leur donner le sang, à sauver des vies au Sénégal, à sauver des vies ailleurs, à sauver des vies n'importe comment. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire la valeur à ce terme. La valeur est si grande, l'action est douloureuse, l'action est très grande, l'action est vraiment salutaire qu'on ne peut pas dire assez. Nous tenons à remercier l'État sénégalais, à commencer par le président de la République, le Premier ministre, tous les dirigeants sénégalais, surtout au directeur du COSEC, qui a pu donner chaque année son endroit pour qu'on fasse ce travail sans problème, sans aucune préoccupation. C'est quelque chose qu'on le salue très bien et on lui souhaite un bon vent dans son établissement et que Dieu le sauve. Nous n'oublions jamais la bénédiction avec le grand marabout qui est Ousmane Madani Haidara, donc son anniversaire a prouvé à tout cela et que les élections vont continuer tout au long jusqu'à la fin de ce mois. Donc nous souhaitons un bon vent et vraiment que Dieu nous sauve, que Dieu donne la paix au Mali, la paix au Sénégal et la paix dans la sous-région. Vraiment c'est ce qui est souhaité avec le groupe Ansardine qui vit au Sénégal. Parce que donner du sang, il n'y a pas une limite à dire et il n'y a pas d'autre chose à dire de plus que de remercier la personne, que Dieu le paie dans le bon terme. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni wani amin baara in kɛ yan san o san ka Ala barikada n'a ye an karamɔgɔ ka bangeni na a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ale mun kɛra sababu ɲuman ye anw bɛɛ lajɛlen ma k'an bilasira ɲuman kan san o san n'a ka anniversaire sera n'o ye mai kalo ye an bɛ nin jelidi in kɛ k'a di banabagatɔw ma minnu mago bɛ a la
ala ɲɛda kama ka ala barikada n'a ye an karamɔgɔ ka bangini na k'a ɲini ala fɛ san caman bi ala bolo ala ka sɔn k'o kalifa an n'an karamɔgɔ la Seydi Sherif Usman Madani Haidara ala k'a sago bɛɛ d'a ma ala ka don an n'a juguw bɛɛ cɛ gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na ala ka gɛlɛya in wuli ala k'an ka faamaw se ala ka n'u malo ala ka n'u labila an bɛ jamana min fɛnɛ kan n'o ye Senegal ye an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi mɛn yan halisa ala ka don an ni tɔɔrɔw bɛɛ cɛ ya rabbi ala ka diɲɛ jamanaw bɛɛ suma ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen san wɛrɛ ta ala k'o yira an na kira bonya kosɔn sɔli ala rasulila Ala fo ka tanu ka barikada ala min ye bi don yira an na ni kalo barikama bali an ka Sherifu bangera ni kalo nin de la wa ale fɛnɛ layɔrɔmalo kosɔn an selen yan bi ka na an ka ŋaniya yira jeliti la banabagatɔ minnu fɛnɛ a bɛna ta k'olu furakɛ an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala ka kɛ kɛnɛya u ma ala ka san caman yira an na. Assalamu alaikum warahmatullah. Ne ya balimakɛ Suleman Traore Jamiyatu Ansar Dini de Seydi Sherif Usman Madani Haidara min bɛ Senegal yan ne y'o président ba ye Senegal kɔnɔ yan nɔ. Oui, san o san an bɛna 12 mai ɲɛnamaya yan. Mɔgɔw ɲɛ bɛ minnu bɛ Dakar yan u ɲɛ bɛ Dakar de la Dakar bɛ k'a kɛ mais an ka karamɔgɔ kalanden bɛ Senegal jamana yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ bɛ 12 mai organisé ni jolitu ye ani activité wɛrɛw ye ka se ka u ka nisɔndiya jira karamɔgɔ ka 12 mai na nka an y'o kɛnɛba dɔ de kan ɲinan t'a bolofa farala kan barisabu an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a yɛrɛ b'an fɛ yan n'ala sɔnna a yɛrɛ bɛna a ka busi faga an fɛ yan k'a ka gâteau d'anniversaire tigɛ an fɛ yan nɔ an bɛ jɛ k'a ɲaani kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a jigin diɲɛ bɛɛ kɔnɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye Mali kɔfɛ ka se ka 12 mai festivité ɲɛnamaya jamana wɛrɛ ni karamɔgɔ Haidara yɛrɛ n'a ka denbaya ye ɲinan y'o san fɔlɔ de ye Senegal yan ka bɛn ni karamɔgɔ san 71 vraiment an nisɔndiyalen don o la kosɛbɛ an bɛ appel min lase bɛɛ lajɛlen ma o de ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ cɛsiri la an bɛ se ka baara in kɛ kunna wolo ye cogo min na kɔni délégation caman bɛ sira la ka na à savoir Gambie o kan ka na Burkina kan ka na Mali kan ka na Côte d'Ivoire kan ka na ani jamana wɛrɛw fɔlɔ minnu ni olu ka ciw ma s'an ma mais an sigalen don bɛɛ bɛ n'an sɔrɔ yan jamana o jamana bɛ taa Mali la ka taa 12 mai kɛ karamɔgɔ fɛ yen a bɛɛ bɛna Senegal ka n'an sɔrɔ an ka jɛ ka 12 mai kɛ ni karamɔgɔ yan basabu a yɛrɛ b'an fɛ yan programme nɔfɛ tugu la n'ala sɔnna le 11 an bɛna wajuliba organiser ka dugu jɛ le 12 la le 12 tile fɛ an bɛna kuranɛ kalanba kɛ o kɔfɛ wula fɛ o bɛ kɛ remise de cadeau ye an karamɔgɔ ma ani ka tila ka dɛmɛ kɛ an ka dɛsɛbagatɔw ye comme karamɔgɔ y'an bila o min na o kɔni vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ an b'aw yɛrɛ fo télé baarakɛlaw médiaw depuis 12 mai jɔra fɔ bi Senegal kɔnɔ a bɛɛ wulilen don k'aw jɔ baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na vraiment an bɛ ala deli baara in ala k'a ɲɛ n'aw bolo san caman bɛ ala bolo ala k'o d'an ma kira n'a so dunyɔrɔ ma kama sɔli ala rasul. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami nabaga bɛɛ lajɛlen fo ami journaliste fana fo olu minnu nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an bolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ne de madame Traoré Awa Jara an bɛ an ka 12 mai n'o ye an ka karamɔgɔ ka bangeni date ye an b'o o ɲɛnamayali de kɔnɔ n'o de ye ka joli di ka adamadenw dɛmɛ u ka tɔɔrɔw la an ka karamɔgɔ ye an bila ɲumanya sira na an b'o baara de la ka ala waleɲuman dɔn tuma min na a ye karamɔgɔ di anw ma na anw ye nafa sɔrɔ ni karamɔgɔ ye an bɛ ala waleɲuman dɔn n'o ye k'a fɔ a ye karamɔgɔ dili min kɛ anw ma ka anw tile bɛn ni karamɔgɔ tile ala a diyara an ye an b'i fo k'i waleɲuman da e tun bɛ se ka anw tile ni karamɔgɔ tile fɔ ɲɔgɔn kɔ nka e ye anw tile ni karamɔgɔ tile bɛn ala ye ni ce an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na an ka karamɔgɔ ka nin baara in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ ye diɲɛ ta de karamɔgɔ ye diɲɛ ta ye karamɔgɔ tɛ africain dɔrɔn tɛ malien dɔrɔn ta tɛ karamɔgɔ ye diɲɛ ta de an bɛ nabaa bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ye nin baara nin kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman da o kɔfɛ an bɛ tila ka dugawu kɛ an ka Mali ye an ma ɲinɛ Mali kɔ Mali ka gɛlɛya min bɛ Mali kan gɛlɛya min bɛ malidenw kan ani an ka jamana saba n'o ye AES an y'a ɲini ala fɛ ala ka gɛlɛya in wuli ka b'u kan
ala ka jugu dɛsɛ ala ka n'u sese anw bɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ n'o ye sɛnɛgali ye an bɛ sɛnɛgali fo parce que sɛnɛgali ɲɛw an ma tɔɔrɔ foyi de sɔrɔ yan k'a fɔ an ye étranger ye ani sɛnɛgali ɲɛw denw bɛɛ lajɛlen dama ka kan u ka hakɛw la fɔ n'i ye dansako an bɛ sɛnɛgali fana fo la tɔɔrɔ min bɛ mali kan ala kana ɲɔgɔn don sɛnɛgali minnu bɛ mali fana na ani min bɛ burukina ani niger ala k'a wuli ka bɔ o kan ala k'a k'a ka alaya kama a k'a ka karamɔgɔ yɛrɛ ka bi donba in kama mamadu musafa kanu kosɔn ani belebele bɛɛ lajɛlen minnu y'a kɛ ala ye ani y'a to ala ɲɛ ala k'a kɛ kamatigiw kama kira n'a somɔgɔw salala muhamadu assalamu alaikum wa rahmatulahi wa taala wa barakatu. Salamu alaikum. An foli bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen Dakar kɔnɔ yan bɛɛ de bɔla ka na a joliji la n'o ye Hayidara ka san 71 na ɲɛnajɛ daminɛlen an b'a daminɛ ni joliji ye Dakar kɔnɔ yan n ka foli bi maliyɛn bɛɛ de bɔla ka na joliji la ala ka san 71 caman di an n'an karamɔgɔ ma ala n'an karamɔgɔ barika la an ye nafaba de ye jolidi in na san o san ni jolidi kɛla an bɛna joli di an ye nafaba y'a la an ka foli bi bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn y'i se yan ani fɛn fɛn a kanu b'i la i ma se k'i yɛrɛ se an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ala ka Dakar nɔgɔya an tunkarankew ma ala k'an bɛɛ sɔn ala ka garisɛgɛw foni n ka foli b'aw yɛrɛ ala ka bolo mɛn a ka baara la. Aujourd'hui, nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire, la naissance de notre guide spirituel, Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. À cette occasion, nous avons organisé des dons de sang. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e édition et nous remercions Dieu car l'organisation a été parfaite et les objectifs ont été atteints. Donc, nous profitons de cette occasion pour remercier tous les gens qui ont fait le déplacement, et particulièrement la CNTS. Nous remercions toute l'équipe de la CNTS, et particulièrement Mme Diallo, et l'équipe qui ont fait le déplacement, Dr Ndong, qui est sur place, et M. Mendy et Mme Si. Vraiment, les objectifs ont été atteints. Et nous prions que l'année prochaine, que nous organisons encore un événement aussi grandiose et que nous dépassons vraiment les chiffres qui ont été atteints cette année, car c'est vraiment une satisfaction car nous avons collecté au minimum 123 poches de sang, qui est vraiment agréable pour un collecte. Et à cette occasion, nous disons vraiment que nous sommes satisfaits et que l'année prochaine, que Dieu nous montre une année aussi sympathique, que nous puissions collecter encore et que Dieu garde notre chèque auprès de nous, car tout ce que nous avons fait aujourd'hui vient de ses conseils, car ils nous ont enseigné en disant qu'un don de sang, vraiment, c'est indispensable à la vie. Donc, vraiment, nous sommes très contents et nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement pour cette organisation. Je vous remercie. C'est Serigne Moustapha Mbacké Ndao, je suis médecin au Centre national de transfusion sanguine. Bon, on remercie encore Dr Ba, parce que ce n'est pas la première fois. On était en train de discuter même en 2020, même le professeur Salut avait reçu Dr Ba. On l'a même décoré de médaille d'honneur pour les contributions de dons de sang qu'il mène depuis 2017. Depuis plus de 10 ans, chaque année, on organise une journée de dons de sang ici au COSEC et à chaque fois, on a eu plus de 100 poches. Et qui dit don de sang dit sauver des vies. Voilà. Donc, on remercie tout le monde et on sait que chaque poche qu'on a donnée aujourd'hui va servir à sauver des vies. Et voilà. Et c'est dans ce lancer qu'on est là. Et voilà, on va continuer la collaboration, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm ñëpp ñi fi teew tey di leen woon ne man maa ngi tudd Ismaïla Bangali man may secrétaire général Daïra Ansar Dine donc Daïra boo xam ne la dafa implanté wu fii au Sénégal ñu ñëpp ay talibé Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara ci ëgmu boobu lay nekk
ñu organiser un don de sang boo xam ne ren mooy suñ 8e édition sur 10 ans ndax 2017 lañ ko commencé 2020 année Covid defuñ ak 2024 sinon depuis loolu ñu ngi continuer de def c'est une collaboration boo xam ne dañ koy am ak waa banque du sang donc ñun dañoo engagé wu ne tant que ñoom ñu ngi dund ñun collaboration boobu day continuer chaque 12 mai mi nga xam ne moom mooy tombel anniversaire suñu cheikh bi chaque année 12 mai bu jotee rek laa la soit avant ou bien après danañ def don de sang boobu te noonu lay fas yéene da ko continuer ba ñun ñëpp ñu jiyee fa ñeneen wuutuñu donc loolu mooy initiative bi te ñu ngi ci sant de gërëm waa banque du sang bi ndax seen autorité yi à chaque fois que ñun buñ soxlaa dañu koy yombalal à travers madame Diallo ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañuy bay ñu fi plus précisément ren docteur Ndong ak madame Sy vraiment ñu leen ay sant de leen gërëm ndax équipe bi indi ren chaque année dañuy indi équipe bu dynamique mais ren équipe bi indi c'est super dynamique xale yi fi indi vraiment ay jàmbaar lay góorgóorlu nañ liggéey nañ ak jom ak fula ak fayda dëgg neex yàlla lii amuñ dara lu leen wax da leen ñaanal yàlla yokk leen lépp loo xam ñoom soxla nañ ko ci seen formation ak ci seen liggéey yàlla defal leen loolu gannaaw loolu dañuy sant autorité yi ndax lépp loo xam ne fas yeewoon nañ ko ndax bés si mën a sotti ñoom yombalal nañu ko torop donc ñu ngi sant autorité yi bu baax de sant plus précisément la directrice générale du COSEC ak collaborateur am yi yëpp ndax à chaque fois buñ soxlaa nu jafe-jafe même bu amee yeneen gàllankoor dana ne non don de sang bi moom priorité la vraiment loolu ñu ngi ko ciy sant da ko gërëm da ko ñaanal gannaaw loolu aussi ñu ngi nuyu de sant représentant malien yi mooy le président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal de monsieur Salia Koulibaly ñëwoon na fi léegi teewee affaire bi donc ñu ngi koy sant da ko gërëm de nuyu de sant suñu disciples yëpp talibé yëpp ak suñu sympathisants yi ak bonne volonté yi ñëpp teew nañ jàpp nañ ci liggéey bi donc ñu ngi sant ñëpp de gërëm ñëpp de ñaan yàlla ni fekkee bu ren yàlla nañu jàppale ñu fekkee yu bëri ñëpp ñoo xam ne teew nañ ko tey yàlla bindal leen ay tiyaabo yu bëri yàlla barkel seen liggéey taxaw leen aar leen suñu dëkk yi aussi ñu ngi ñaan yàlla na fi jàmm siw yàlla na fi jàmm law yàlla jël jafe-jafe yi fi nekk yëpp barka alquran barka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah tanga ñinen ko fa ala fe ka bo shetane toro ma ni sinsin ko fe ni seti gala to barka may ami kishi annema mo chama ñina ala fe ko jiri dan fona so khaira maka no ye an kuntigi ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ana so dunge sanma na ka sahaba ñuma ani mo so na ka kira no na tuguni wala ñuma sara fo ka sal kama doma ka ñina ala fe ala kan yero yola bi ambi ala fo ka ala barka da ka ala wala ñuma do vieux le 9 5e mois 2026 ambi hukumu min kono bi o de ye an karamɔgɔ Cherif Ousmane Madane Haidara ale ka anniversaire baaraw ambi o kɔnɔna na o la Cherif Ousmane Madane Haidara ala sɔnna k'ale di an ma ka bɛn le 12 mai 1955 ma n'an y'o lajɛ ka na le 12 mai 2026 la o bɛ kɛ san 71 ye donc o la anw bɛ fɛ ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn i n'a fɔ an balima minnu bɔra ka kuma san o y'a fɔ cogo min na nin ye an ka jolidi labɛn ko 8nan ye a daminɛnen ɲinan san 10 ye mais an ye san 2 bila san 1 o kɛra covid kama an ma se k'a kɛ san 2nan o kɛra 2024 ye o fana na darola docteurw yɛrɛ ka sira kan o de y'a to a ma se ka kɛ mais ɲinan an ye a di nin ye a siɲɛ 8nan ye o la an bɛ nin baara in dabɔ min kama o de ye an karamɔgɔ ka laɲini ye n'o ye Cherif Ousmane Madane Haidara ye sabu ale de y'a fɔ an ye k'a fɔ silamɛya nakun ye min ye ala ye min fɔ a ka kira cikun na o de ye wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko a ma kira ci foyi kama fo danfɛnw ka hinɛ sɔrɔ donc o la ni hinɛ sɔrɔ bɛ yen danfɛnw na a fɔlɔ ye min ye o de ye kɛnɛya ye parce que n'i ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la ni kɛnɛya tɛ yen a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye
o la kɛnɛya o ɲinini ka di mɔgɔw ma o ye wajibi bilen dɔ ye an dama ani ɲɔgɔn cɛ o la joli ye fɛn ye docteur bɛɛ bɛnna min ka usine tɛ yen min bɛ joli dilan k'a di a ka don mɔgɔw la o la joli ni mago jɔra a la dɔrɔn f'a ka bɔ mɔgɔ dɔw de la o la Seku Usumani Madani Hayidara ka laɲini de ye ko diɲɛ bɛ lafiya cogo min na o de kama an bɛ joli diba labɛn a bɛ kɛ Ansar bɛ diɲɛ jamana o jamana kan a bɛ kɛ yen bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ an filɛ Dakar ta la cogo min na donc o la o de ye an bila nin baara in na sabu an karamɔgɔ ka laɲini don o la an karamɔgɔ an bɛ ale de fo sabu ale de y'an bila nin baara in na a y'an bila baara caman bɛ yen an bɛ minnu kɛ anniversaire kɔnɔna na fantanw ni dɛsɛbaatɔw olu bɛ se ka hinɛ sɔrɔ cogo minnu na donc o la an bɛ o baaraw la an bɛ foli se an karamɔgɔ ma ka dugawu kɛ a ye ani an ka jamana ɲɛmaaw an bɛ u fana fo faama minnu bɛ yen sabu u ye baara in u y'a nɔgɔya an bolo an mana s'u ma tuma o tuma a kan ka kɛ cogo min na lafiya la u bɛ an dɛmɛ o la an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la n'o ye COSEC ye an b'o ɲɛmɔgɔw fana fo puisque an filɛ yɔrɔ min na yan an mago mana jɔ a la san o san n'an nana u bɛ a di an ma bonya ani karama kɔnɔna na o la an bɛ tila ka tɔndenw fo ani kanubagaw an bɛ olu fana bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu sɔnna ka na nin baara in kɛnɛ kan yan ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka docteurw ye sabu olu fana an filɛ yɔrɔ min na bi groupe ba 3 de bɛ yen min ye ɲɔgɔn sɔrɔ jolidi la bi mais anw ka ko yɛrɛ kɛcogo kama u ye ninnu bila ka na an fɛ anw mago mana jɔ a la tuma o tuma u ye bi dati a tun bɛ dɔw bolo u y'a minɛ olu de la k'a di anw ma donc o la an bɛ an ka docteurw fo o la ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ka ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma karamɔgɔ Ala k'a ka laɲini sabati an ka jamanaw an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u suma an ka jamanaw Ala k'u suma Ala ka basigi don an ka jamanaw kɔnɔ an bɛ an ka kow fɛ cogo min Ala k'a kɛ ten an fɛn o fɛn bɛ yan ani hami min bɛ yan an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana an wuli ka bɔ yan n'an ka hamiw ye fo Ala ka hamiw dilan kira n'a so dunkew kama sɔli ala rasul assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh